क्या वो पोगी ता थंडी और मोनी जवाब ईद का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा संज्ञा करिया है जे फाइटों रान पोस्ता तुई फाइटों देश की प्रधानमंत्रिया स्वराष्ट्र मंत्रिया बुबाग्रा जब तक जिंदा है हमारा टाइगर जब तक जिंदा है त्रिपुरा राज्य नचन दखल खाई फुलुंगाई दाखुग्रक आज समय दांगी चिन वारियर्स ऑफ तिनी माथांनि पांडा संसाका पांडानि आचु फांडां चबानि चिबाई आफारो जिनी TTADC नि बरमगनां चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर नो चिनी जत्तो कलिग्स नो TSF नि जत्तो बरमगनां जे संनो तिप्रा मथानि जत्तो चिनी संगठन नि बरमगनां जुग संनो फाइनाई ताकुबते बुकुक संनो चबानि चिबाई आफारियां किसिसा कक सानाय तिनिनि मसाल चिनी बागै कसम साल मो कसम साल जों बिसि ब्रुम ब्रुम नो मुइतुमा ख्लायनाय तिनिने हाय सालो NRC नो CAB बिल नो जोंरो चालू ख्लायरिया सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल चिनी तिप्रासा नो सकमरै सिबनाय आबोनि प्रतिबादे नेसु एबारो TSF नि लीडरशिपो चिनी चबा चली तंफ्रो त्रिपुरा पुलिस नि गुली तिप्रासार नि साकाओ ककजाखायचे तिनी मासिं नि सालंग मानो गोसाङै तिनी आं दै गुदुं मुथुङै तुगुइ मा फायो किन्तु जखन तिप्रासार नि साकाओ बिना आइन बिना कारणे गुली चालुक मानि कगनो मुइथुं खाय ताखुग्रक ताबुक तुकुयाइ न मक गोसां मान जरावो कलम तै सरा सराकाय थामसे कावो आइचे अमननो जों दिनै मुइथु ख्लायनानै बागै थांसा ख्लायै तिप्रासारक कसम सालते जों तुबुलिया त्रिपुरा हाओ मो चिनी शासन मांगनाय आ थांसाव जों हिमनान बागै दिनै अर ब्लेक डे पालन ख्लायलै गायचे बगै ता थांने तिनी जारा नगो आचुगै ब्लेक डे पालन खायारक तंथक जागै तंनाय बुइनि दफानि दालाली ख्लायै तिनी थांसानो केबेंनान बागै कक साइ तंनाय आ बरग्रक चंगो त्रिपुरा राज्योते ब्लेक डे फाइग्लाक जों जदि थांसा तंयाखै त्रिपुरा राज्योआव 8 तारिख जानुवारिआव सिमी ब्लेक डे लाक साल बुरुम बुरुम ब्लेक डे मानो ताखुग्रक ओ त्रिपुरा राज्योआव तिनी जों एडीसी नि कक सावो बाक्सा साव कांग्रेस पार्टी एडीसी निखा श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी ख्लायै त्रिपुराव एडीसी चालू ख्लायगा किन्तु आबोया जों सानान मुजुङो चिनी चाया चुगिया तिप्रारक 19 तिप्रारक थामसा ख्लायै समाजरं त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया संनि नेतृत्व बाय थामसाकै जबा खाइजे जों अर एडीसी मानो नियाकै जोंनो कुनो कांग्रेस पार्टी कुनो बीजेपी पार्टी जोंनो एडीसी रिगला खामो तिनिबो जारा ग्रेटर तिप्रालेन बुफ्रु माननानै नासिं दंनाय आ ताखुक जोंनो सानान मुजुङो देशनि कुनो प्रधानमंत्री जोंनो माया नाङै अर ग्रेटर तिप्रालेन रिगला जदि ग्रेटर तिप्रालेन माननांगाय जों बुबाग्रान लीडरशिप थांसाकै जबा खायै जों ग्रेटर तिप्रालेन मातुबुनाय जों थांसासे जोंनो अहाव जोंनो मोथांनानै लामार नाय दाखुग्रक तिनी मुइथु मा खायो मेबार कुमार जमातिया चिनी दलनि मंत्री चिनी दल फाय हाबपायगा
যেদিনও গুলি চালক জাগো মেবার জমাতি আদিনো মন্ত্রী থৈ থাংনাই চিনি এনসি দেববর্মা পুরো মন্ত্রী চিনি বরক মন্ত্রী চং জাগো কেব উপমুখ্যমন্ত্রী কেব মন্ত্রী কিন্তু আম মন্ত্রী সভাও দংইছে তিপ্রাসারক যখন গুলি রিজাগো একটা মন্ত্রী কক সানান বং পাওয়ার করেই তাকুগ্র আঙ্গাই অনিমেষ দেববর্মাবো তিনি যদি বিজেপি পার্টি ত্লাং থাংজাকায় আমি মো কক সানান পাওয়ার আমারও খগই ত্লাং জানাই হাইতে বিনি বাগিছে বুবাগ্রা সাও মো বিজেপি খাই দংনান দিনিয়া মো কংগ্রেস পার্টি খাই দংনান দিনিয়া থাংসা খাই চিনে হাও থাংনানে গেছেন থানজাবা দংনাই তিপ্রা মথানি বিসিং দিছে থানসা খাই জবা খাইছেন গ্রেটার তিপ্রা লেন তিখলাই মা তুবুনাই মসে जों मकगनो मा पिरनाय जों सिवो हरएदि सिवो जुद्ध खाइ जों एडिसिनि हापां दखल मा खाइगा महाराजा पर्यन्त कासुजाका बोथारनान बागै बुइनि बसं बरक बाय যখন কাসুজাগै दङ सारा त्रिपुरानि तिप्रासारक जों वाना लाइजाक बगैदा थांनो আর যুদ্ধন বিসিংহ তিনি এদিছে হাপাং দুই ফেমানো তিনি সবাইনান বাগৈ জনজাতি মূর্ছানি বুমুং রুই जोंनो एडिसिनि अर्थ नय छय ख्लाय उनि बरक डेपुटेशन रि दङ एडिसि सबाइनानि चक्रान्त बुइनि बसाबाय তিনি दागि जागै दङ জনজাতি মূর্ছান বরণাংশও জনজাতি মূর্ছা হামথং আবু কোনদিনও বিজেপি এই ফাটার সারক নাইয়া যদি জনজাতি মূর্ছা নিবিসিং দেখতে প্রাসানে হামক্রাই নাইখাই ডাক্তার অতুল দেববর্মা একজন এমবিবিএস খাইজাক মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ফাইজাক দিল্লিও অতুল দেববর্মানো তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য খাইগামো যদি জনজাতি মূর্ছা নিবিসিং দেখতে প্রাসা থাংনানি কক বিজেপি ওয়াংসুগৈ দংখাই রেবতী মোহন ত্রিপুরানো একজন সুশিক্ষিত যুবক একজন সুশিক্ষিত এমপি বনবাত্রুই স্কুলনি কোনো ঠিকানা করে বিকাশ দেববর্মানো জনজাতি মূর্ছানি প্রেসিডেন্ট রেগলা খামুং তাকুগ্রক তিপ্রাসা যদি হামারি তিপ্রাসানে হামারি হামক্রাই নাইজাংনানি বিজেপিনি বিসিংতেই দংখাই তিনি বিপ্লব দে বাহাই ক্লাস 8 পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী রেগলা খামুং কনভেন্ট এডুকেশন মানজাক জিষ্ণু দেববর্মানো মুখ্যমন্ত্রী রিখাবো বিপ্লব যখন নরখা প্রুব ত্রিপুরা রাজ্যনি তিপ্রাসার যদি হামজাগো বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশ নাই রকমকায় জিষ্ণু দেববর্মানো মুখ্যমন্ত্রী রিখাবো কিন্তু উসগাঙ্গ কংগ্রেস পার্টিনি থাঙ্গৈ বিজেপি দল খাইনাই ডক্টর মানিক সাহনসে বরক মুখ্যমন্ত্রীও তা বগে বিনি বাগৈ নিরি জনজাতি মূর্ছা খাইনে রঙ মাসাও ও হাও নিরি আনে সারা কিচ্ছু করে ও হাও কেব জনজাতি মূর্ছায়া কেব তিপ্রা মথায়া বিনি বাগৈ ফাইদে দি লাস্ট ওয়ান ফাইট নি বুবাগ্রা সামানে আ থানসানি মারিও দংগৈছন থানসা খাই জবা খাইয়ে ও হাও পুলিশ নি মন্ত্রী মহাও চিনি শাসন খাইয়ে जों फादार सारनो मा फुरुगनाय दिस लैंड इज आवर लैंड और जों टेके पाइजागलिया आ समय তিনি যত তাঙ্গি মা থাংনা হইছে এবং থিনাঙ্গ যে চবাংনে চবাতেব করাক নাই যিনি নির্বাচন ফাই দङ ও নির্বাচন কিন্তু 5 বছর পরে সে ফাইনাই কত টিএসআর কত সিআরপিএফ গুলি খাই সিগনো জন্য ও থানসানি যুদ্ধ যদি जों দাকলাই জয়যুক্ত অংমায়া খাই যিনি থিনাং বেলায় হামিয়াং নাই আবো जों মুইতু খাই থাংনে তাকুগ্র তিনি কক কলক সানান জরায়া যিনি বুবাগ্রাবো ভিডিও কনফারেন্সিং নি বিসিংতৈ বতিনিয়র কক নারাক নাই কিন্তু তিনি বুবাগ্রানি কাইসা কগাং খুব নাংজাকাবো মিয়া ইউটিউব ফেসবুক লাইভও কাইসা কক সাকা মুখ্যমন্ত্রীনি কোন বইনি বুসকাঙ্গো ফাই বিখারি ক্লাই অ্যাক্সিডেন্ট মানি দিছে বিনি মুখ্যমন্ত্রীনি ডিউটি কমান্ডার সাসপেনশন থাঙ্গো তিনি 5 জন চিনি তিপ্রাসানি বুসাগনি বুথই গুলি বুলেট
बिसिंथि लाई थांमान बराबो एकजन पुलिस ऑफिसर तिनी बो सस्पेंशन निया को मो कग्नो केबो पगई दा थांदि और मोनी जवाब ईद का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा संज्ञा करिया है जे फाइटों रंग पोस्ता तुई फाइटों देश की प्रधानमंत्रिया स्वराष्ट्र मंत्रिया बुबाग्रा जब तक जिंदा है हमारा टाइगर जब तक जिंदा है त्रिपुरा राज्य लोचन दखल खाई फुलुंग नाई दाखुक रक आज समय दांगी चिन वारियर्स ऑफ तिनी माथांग नाई चिनी तिप्रासा जतो दिन थानसा तंग नाई तिप्रा मथा शत वर्ष और बांचुई तंग नाई आगिनी मुख्यमंत्री सावो हवा में आया हवा में चला जाएगा मैं उस मुख्यमंत्री को भी बोलना चाहता हूँ तिप्रा मोथा अगले 3000 साल जिएगा तिप्रा मोथा बाइक लगाई से हवा में नहीं आया दिल से आया जरूरत से आया वो जिंदा रहेगा अगले 3000 साल जिंदा रहेगा तिप्रा मोथा ताकुग्रोक जोतनो बेलाई बेलाई पाइपलाइया हमबाय तेई तावाइसा चबानी चिबाय तेई नरकनो थानसा तंगनानि समाय तुगुइनो आनि गगांगरनो मथाक्सिनो तिप्रा दफाय ग्लकथुं बोबाग्रा आय ग्लकथुं